नमस्कार मु राजू कलिंगपुत्र को स्वागत करुच्ची केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लॉक खरनासी पंचायत 12 नंबर आदिवासी पड़ा आज्ञा हाँ जो आदिवासी लोक रोचंती नदी नाल घेरा अंचल प्रकृति सहित से मिसिक अच्छा जो सब प्राकृतिक दुर्विपाकर सम्मुखीन होती पानी माड़ी आसे हैरान होती से सरकार जो बंध करुँच नदी कड़े से बंध केते दूर सठिक भाव में निर्माण होने अभियोग कर ग्रामवासी और कम को बंद रखिंट सठिक भाव में कम हो ना कौन अभियोग रोचे कहीं अभियोग रोचे कौन भूल भटका रोचे जो अभियोग रोचे बंध पूर्वर थिला एवं से साइड रे हल्का माटी पकई बंधर बिलिंग करा जाउची ये अभियोग आसुची आ गोटे रिक्वेस्ट रोचे जेई बा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी अच्छा फील्ड उपर को आसतु आमको बुझे दे जातु काम केमिति होची एस्टिमेट कौन रही अभियोग रोचे ग्रामवासी मानकर आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया नेबू कौन असुविधा रोचे पूर्व कौन स्थिति थिला बर्तमान नई पाखे बहुत काम कौन एने अभियोग आसुची जो अंचल अच्छी ये अंचल टिके माने झड़ बात्या वर्षा है माने बंध पूरा बुड़ी जाऊँगी एवं जो नुआ काम चलती खाली पुराना बंध जी 4 मीटर थिला से साइड टिके टिके माटी पकई देकी खाली सेमती पकई बिल्डिंग करके निजर प्लान अच्छे लुट माने भरपूर लुट चलती लक्ष लक्ष टकर लुट चलती तले देखु घास पड़ी माने पुराना बंधटा काम किसी है ही ना खाली साइड टिके टिके माटी लगे से कहते फुटे हाइट कर देचु ये तो पूरा पूरा खुला आखि देखा पूरा लुट प्लान चलती लक्ष लक्ष मैंने केते लक्ष लुट कर जना आ जेई तो फील्ड को आसु ही ना से माने खाली ऑफिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी आसी ना खाली ऑफिस रे बसी एसी रूम रे बसिकी प्लानिंग कर दउचंती माने जागा से देखी भी ना परिस्थिति कौन होउची कौन जानी ना से माने साधारण लोक जो मैंने अच्छा बासिंदा अंचल सहित कौन सी आलोचना पर्यालोचना है कौन असुविधा होची केमिति कौन करा जीवो बिल्कुल आमको जना माने कही ना एस्टिमेट केते कौन अच्छी फलक सुधा लगा है एठी जे एस्टिमेट केते अच्छी हाइट केते अच्छी वे माने तार विड्थ केते अच्छी किछि हमको जना है खाली ठिकादार मनमुखी कार्य ये मनमुखी कार्य से एसी रूम बस खाली प्लान कर दूसरी ठिकादार मनमुखी कार्य करुच्ची लक्ष लक्ष टका लुट कर पूर्व पटर आमर काम है सेठी भी जी हाइट थिला हाइट बिल्कुल बढ़ाएनी काम करेंगे माने फेस टू फेस करेंगे बोली कहले हेले जेतिक थिला सेमती खाली एपट सेपट काम करदेकी बिलिंग करदेकी नहीं गले हेले वर्षा है मात्रे नई पानी बिलक पड़े आस चाष 2 वर्ष पूरा बर्बाद होगी अच्छी आमर जो 2 वर्ष चाष बर्बाद है आमर जो क्षति है भरपाई कर कि आपण माने जो चाष जमी ये बंध द्वारा आपण कौन माने चाष कर पाइले 2 वर्ष पूरा चाष तो है बंध जो नई पानी पशला मात्रे पूरा बर्बाद होगला लुणी पाए पशिकी 2 वर्ष लगातार भाव में बर्बाद है हाँ केते एकर जमी थिला सेते कम से कम 800 एकर पाखापाखि जमी अच्छी चाष चाष हवा बट जो बढ़ी पानी हुए लुणी पानी पशिकी पूरा चाष खराब कर दिए तेणु प्रतिक्रिया शुणुते पूर्वर यही बंध थिला एवं जहाँ पुराना बंध महरम पड़ी आपण मैंने देखिपे महरम पड़ी भल भाव एवं यही बंध को संश्लिष्ट करिकी किछि अंश माटी पका जाइछि जहाँकि देखा स्पष्ट कि पुराना बंध थिला एवं नुआ माटी किछि अंश रे पड़ी वास्तविक एमानकर अभियोग जेई आसंतु एस्टिमेट कौन रही आमको देखातु एवं बुझे दे जातु कौन नुआ काम कर बंध को केते हाइट कर गोटे अभियोग आपण आसूची जो पत्थर पैकिंग रे बड़ पत्थर व्यवहार करने कथा कारण छोट पत्थर पकेले पानी रे भासी जबार संभावना रही नदी कूल आपण मैंने नदी कूल रोचंती पत्थर पैकिंग ने कौन अभियोग आसूची पत्थर पैकिंग हवा कथा ये छोट पत्थर पत्थर तो कौन पत्थर ही पड़ी ना ये पत्थर पैकिंग हम कौन आ जो अन्य जगह पत्थर पैकिंग है सेपट साइड रे तो से नहीं कौन कहे बड़ पत्थर पड़ुची ना छोट पत्थर पड़ू से पाखरे जो काम होउची बड़ पत्थर संग छोट पत्थर भी काम होउची तो जो नई पानी आसूची बड़ी होउची से छोट पत्थर भी धोई नहीं कि जीवो जोटा किसी काम को नुह तेणु प्रतिक्रिया शुणुले ये जो अभियोग आसूची साधारण आदिवासी लोक जो मैंने रोचंती आपण मैंने प्रतिक्रिया शुणुते चाष जमी क्षतिग्रस्त होती 2 वर्ष 800 एकर जमी ये क्षतिपूर्ण दब किए एवं अभियोग आसूची एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसी रूम रे बसी प्रस्तुत करुँच चिठा स्थानीय कंट्राक्टर जी भी कंट्राक्ट नहीं से मनमुखी काम करुँच जो बंध को उच्चता करने कथा सी करूना आम सहित आज जड़े भाई अच्छा भाई कौन अभियोग रोचे पूर्व जो कम होने केते थर क्या जन कौन सब अभियोग रही क्या जन विषय आज्ञा आम जनइबू क्या आमर तो ये जो कम होची जेई भी आसती आउ कंट्राक्टर जी आम ना भी जानू से ठिकादार जी अच्छा खाली किए सब आसती मझीरे मझीरे एमती से कम जो गाड़ी फाड़ी चलाती आम पचारा बेलू से कहते आमको एमती कहुई आम पचारू जे यार एस्टिमेट केमती कौन अच्छे हाइट केते
ତା ଚଉଡ଼ା କେତେ ମାଟି କେତେ କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପଥର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ସେଇଟା ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନି ତମେ ସେ ଉପର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ତମକୁ କିଛି ବତଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ତ ଅଭିଯୋଗ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ସ୍ତରକୁ ସବୁ ଅଫିସର ମାନେ ଯିବେ ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି କ'ଣ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା କାମ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଫିସର କେମିତି ଜେଇ କେମିତି କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଇର ମୁହଁ ଦେଖିପାରିନୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ ଆମ କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତିନି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇ ବନ୍ଧ ଟୋଟାଲ ମାଟି ମଝିରେ ଟୋଟାଲ ମାଟି ପଡ଼ିନି ଆଜ୍ଞା, ସାଇଡ୍ରେ ଖାଲି ସେ ବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସାଇଡ୍ରେ 5 ଫୁଟ 5 ମିଟର ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଞ୍ଚି ଦେଇକି କେମିତି ନୂଆ କାମ ଦେଖାଯିବ ତା ଉପରେ ସେ ସାଇଡ୍ରେ ଖାଲି ଟିକେ ମାଟି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ଫୁଟେ ଭଳିଆ ବୋଧେ ହବ। ଆଉ ସେମିତି ନେଇକି ହାଇଟ୍ରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମାଟି ପଡ଼ିନି। ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଟିକେ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଏ କି ଆମର ଯେଉଁ ଜୁଆର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୁରା ଏଇ ମାଟି ଲେବୁଲରେ ରହେ, ଆଉ ବନ୍ୟା ଫନ୍ୟା ହେଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ ପାଣିଟା ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଆମ ପାଖରେ ସେ ଭିଜୁଆଲ ବି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ସେ ଭିଜୁଆଲଟା ଆମେ ଏବେ ବି ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ସେ ପାଣି ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 50 ମିଟର ବି ହବନି ବୋଧେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଇଛି ତା ସେପଟରେ ଆମର ନଈ ଅଛି, ତା ଦେହରେ କୁମ୍ଭୀର ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ନଈ ସେପଟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଦେଇକି କାମ କରାଯାଉଛି, ସେ ଗୋବରୀ ନଈ ସେ ଗୋଟାଏ ନଈ ଗୋଟାଏ ସାଇଡ୍ରେ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଟାଏ ସାଇଡ୍ରେ ସେଇ ବନ୍ଧଟାକୁ ପୁରା ଛୋଟିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ଏଇ କାମଟା ଆମର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେବା କଥା ମାନେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ଜନସାଧାରଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଚାଷବାସ ଯେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ ଯଦି ହବ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଯଦି ନ ଆମର କାମ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଯେମିତି ପଡ଼ିବୁ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି କାମ ହୁଏ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଟୋଟାଲ ବିରୋଧ କରିବୁ, ଏ କାମଟା ଏଠୁ ଆଉ ଟୋଟାଲ କାମ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଏତିକି କଳିଙ୍ଗପୁତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତିକି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆମେ ଏତେ ଜାଣିନୁ କାହାର କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ କଳିଙ୍ଗପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସେ ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ, ଆପଣମାନେ ଆସି ଏଠାରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆର ସତାସତ କ'ଣ ଏଇଟା ବାହାର କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆମ ଜାତିର ଭାଇ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ ବୋଧେ ଆମେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମର କହିବା କଥା ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାମ ହେଇନାହିଁ ଆମେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁ ସେ କାମ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହେବନି ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ କାମଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝେଇବେ ତା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଖେଇବେ ତାପରେ ଯାଇ କାମ ଚାଲୁ ହେବ, ଆଉ ନହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଏଇଟା କାମଟା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିକି ରହିବ, ଏମିତି ଆମେ ଟୋଟାଲ କାମ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଜେଇ ମହାଶୟ ଆସନ୍ତୁ, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ବନ୍ଧ କାମ ହେଉଛି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ତାର ଗୁଣବତ୍ତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କଳିଙ୍ଗପୁତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସୁନିତି ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହିବା, ଖରନାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହିବା, এই 12 নম্বর ଯେତେକ ନଦୀବନ୍ଧ ହେଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଛୋଟ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି, ମାଟି ସରକାରୀ ଜାଗାରୁ ଚୋରି କରି ପକାଯାଉଛି, ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କେବଳ କ'ଣ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିବେ, ଫିଲ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେନି, କେଉଁଠି କରପ୍ସନ୍ ହେଲା କେଉଁଠି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଉଛି କେବେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ହେବ? ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ कम से कम जो ट्रांसपेरेन्सी कथा कहते जीरो टॉलरेंस कथा कहते यार सत्यासत्य जांच हम एवं मोहन सरकार प्रमाणित करेंगे जे जीरो टॉलरेंस आउ नो करप्शन करप्शन फ्री ओडिशा हवा दरकार। तेणु बहुत सांबादिक भाई मैंने अच्छा तेणु रिक्वेस्ट करी ये सालाइन बंध काम जो होची जो पत्थर पैकिंग चली बंध काम होची यार सत्यासत्य को आपण मैंने देखातु सरकारी बाबू मैंने आसतु जांच हो कम से आदिवासी भाषा रे मोहन माझी वार्ता रखिए जो महाकालपड़ा बंधर जो करप्शन होची बंध काम से नहीं तांको समस्या से कहे कौन भाई समस्या होची निज भाषा कहवाई चाहिए मोहन माझी को?
ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱚᱦᱚᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱤᱧ ᱚᱱᱩᱨᱳᱫᱷᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟরি ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚ ᱵᱟᱛᱤᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱛᱤᱭᱟ ᱚᱧᱪᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱛᱤᱭᱟ ᱚᱧᱪᱚᱞ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱳভারফ্ᱞᱳ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱚᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱚᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱜᱟᱱᱮᱫ ᱫᱚ ନେଟ୍ ହେଲାନି ମ ଯେତିକି ବୁଝିଲି ଯେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀକି ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇକି ପାଣି ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 800 ଏକର ଜମି ଯୋଉଥିପାଇଁ 2 ବର୍ଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଚାଷ ହେଇପାରିନି ସଠିକ ଭାବରେ ನಾ ಬಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಡೆ ଯେ ଆମର ଜିଆଇ କି ହୁଏନ୍ ମାରାଙ୍ଗ ଦେଖୁଳି ଏବଂ ଯେତେ ଅଫିସର ଏସି ରୁମ୍ରେ କେତେ ମେନା କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କିବା ହୁଏ କାରଣ ଗୋଟେ ଖାତାପତ୍ର ଅଫିସ ମହଲରେ ଯେତିକି ବଢ଼ା କାନା ଅନା ହିସାବରେ ଆକୁ ମନମୁଖୀକ ଇଏ କାନା ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କାନା ତ ନୋଡେ କାଲକା କାମିର ନା କଥା उनका बांग कमी केना मोहन माझी निनालिंग अनुरोधिया जे नवा बंध में जस्ट को रिपेयरिंग का करना पे नेल दळया जे मारे बंधो गैस मिना के हम कन साइड रे बारथारे केटी केटी चबाते हम तो आर जुदी बाय मेर लुतुरा तबे खान ताले अनिर्दिष्ट काल करले कमिले कम कराय मते अले टोला हळ कोले जुरो चाहे आपण माने बिल्कुल भी कंफ्यूज हेबेनी ठीक सही कथा टिके पूर्वरु आमे जहा ओडिया रे कहउतु से भाई मोहन माझी को उद्देश्य रे मोहन सरकार को उद्देश्य रे कहिले जे ताकर दृष्टि पडू जे ताकर जाति भाई आज किबळी असुविधार सम्मुखीन होउछन खाली एतिके नुहे ए अंचल रे विभिन्न लोकंकर घर मध्ये नाही एवं ये जगार जो बंध होउची पानी मारी जाउची ओटा नाही आज्ञा आजिका समाज रे ये आदिवासी भाई भौणी माने जो माने एक्चुअली ये ओडिशा माटी रे सुजोग्य संतान भारत रे सुजोग्य संतान जो माने कहउचंती नवीन पट्टनायक थिला बेले कहउतिले आदिवासी भाई भौणी होउचंती ये ओडिशा माटी रे प्रकृत संतान से माने होउचंती पोष्य पुत्र किंतु आज साधारण लोकंकर अभियोग आसुची से आदिवासी भाई भौणी मानकर अभियोग आसुची जे अंचल रे विकास नाही पट्टा नाही रास्ता जो वर्तमान बंध काम होची तादरे दुर्नीति होची एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आसुनांती जेई आसुनांती रास्ता केमिति कोन होची बंध केमिति कोन होची तार तदारक हो नै 800 एकर जमी 2 वर्ष होला सठिक भाबरे चाष होई पारुनी धान नष्ट होई जाउची मानवर विधायक महाकालपड़ा डॉक्टर दुर्गा प्रसाद नायक बाबू कहउचंती जे पट्टा हमको केबे मिलिबो साधारण आदिवासी भाई भौणी माननकु तांको घर केबे मिलिबो ये समस्यार समाधान आज्ञा केबे हबो मोहन बाबू आसीचंती 5 वर्ष पय हम जानिछु तापर कोन हबो कोन हम जानि किंतु हमें आशा करछु एई 5 वर्ष भितरे जो आदिवासी भाई भौणी माने अछंती तांकर जो जीवन शैली मानटा जो स्तर रे अछि निहाती कम रे साधारण लोक जो भली भाबरे जो ढंग रे बंचुचंती तांको जीवन शैली जा अछि तांको सहित समान हे जिवो केबे भी कहबेनी जे आदिवासी भाई भौणी सबुठी तळ स्तर रे अछंती से माने पछुआ अछंती ओडिसार विकास रे से माने बाधा सृष्टि करचंती तेणु आशा करछु मोहन बाबू ए दिगरे पदक्षेप नेबे आदिवासी भाई भौणी मानकर विकास कम से कम करी